ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧର ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ ମାନେ ପାରାଲାଲ କମ୍ବିନେସନ୍। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ କରିବା ବା ପାରାଲାଲରେ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ରେଜିଷ୍ଟର ବା ପ୍ରତିରୋଧ ଦେଖାଇଛୁ ଯାହାକି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ରେଜିଷ୍ଟରଟି ଆ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ଅଛି, ସେପରି ଏ ରେଜିଷ୍ଟରଟି ଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ଅଛି। ତେବେ ତୁମେ କିପରି ଜାଣିବ ଯେ ସେମାନେ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ସମାନ ଜାଗାକୁ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଏପଟ ପ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲାଗିଛି, ସେହିପରି ଆର ପଟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ମଧ୍ୟ କମନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲାଗିଛି, ବା ଇଂରାଜୀ ଆମେ ତାକୁ ନୋଡ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କମନ୍ ନୋଡ୍, ସେମାନେ କମନ୍ ନୋଡ୍ ସହିତ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରାନ୍ତ ସମାନ ଅଛି ଏବଂ ଏପଟ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରତିରୋଧଙ୍କ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ମାନେ ଏ ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି, ଏ ପ୍ରତିରୋଧର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ରହିଛି, ମାନେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସମାନ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ସମାନ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଭି ବା ଭୋଲ୍ଟେଜ ହେଉଛି ଭି, ଏବଂ ଏହା ଏକ କରେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ଆଇ। ଏ ରେଜିଷ୍ଟରଟିକୁ ଆମେ R1 ନାଁ ଦେଲେ, ସେହିପରି ଏ ରେଜିଷ୍ଟରଟିକୁ ଆମେ R2 ନାଁ ଦେଲେ, ଏବଂ R1ରେ এইটি যেতବେଳେ করেন্ট আই আসিলা এটা দুই ভাগরে বিভক্ত হয়ে যাব করেন্ট, কারণ দুইটি রাস্তা আছে। তেমনি R1 রে যে করেন্ট যাচ্ছে তাকে আমি না দেলে I1, সেইপরি R2 রে যে করেন্ট যাচ্ছে তাকে না দেলে আমি I2। তেমন বর্তমানে দুইটি করেন্ট আসবে রেজিস্টর আর প্রান্তকু, এবং এটার পুনর্বার I1 I2 মিশি এটার কেতে করেন্ট যাব, I করেন্ট যাব, যাকি ব্যাটেরি উপরে দেইতলা ব্যাটেরি মধ্যে সেতিকি পাই যাব। এটার ধ্যান রাখিবা উচিত যে রেজিস্টর রে যেতি করেন্ট এন্টার করি থাকে পশি থাকে তার পটে মধ্যে সেতি করেন্ট বাহারি থাকে। এটারে কিছু করেন্ট রহি যায় নাই। ঠিক আছে, রেজিস্টর এপটে যেতি করেন্ট দিয়ে আর পটে সেতি করেন্ট তার বাহারি থাকে। তেমন I1 এপটে আসিলা, এটি I1 বাহারি আসলা, পুনি I2 এপটে আসিলা, এটার I2 আসিগলা, I1 I2 মিশি পুনর্বার কেতে হয়ে গেলে I হয়ে গেলে। তবে বর্তমান মু এ দুইটি রেজিস্টর বা প্রতিরোধকু এক সমূহ প্রতিরোধ বা সমতুল্য প্রতিরোধরে রিপ্লেস করিয়া চাহুছি। মানে এ দুইটির মু সমূহ প্রতিরোধ বা সমতুল্য প্রতিরোধ কাঢ়িবা চাহুছি, যিয়ে কি এ দুই জন যাহা করুচন্তি সে মধ্য সমান কাম করিব। তেবে সমান কাম মানে কোন? মানে আমি যদি এহাকু ভি ভোল্টেজ দবা বা ব্যাটেরি এক ব্যাটেরি লগাইবা যাହାର ভোল্টেজ বা বিদ্যুৎ বিভবর পার্থক্য হচ্ছে ভি, সিଏ ମଧ୍ୟ আই করেন্ট নব, এবং আমি এই সমতুল্য প্রতিরোধর না দেলে আরপি। আরপি কাহিঁকি? কাহিଁକି ନା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କୁହନ୍ତି ପାରାଲାଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନା ଦେଲେ ଆରପି। ତେବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏହି ଆରପିର ଭ୍ୟାଲୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଓମଙ୍କ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଓମଙ୍କ ନିୟମ କ'ଣ? ଓମଙ୍କ ନିୟମ ହେଉଛି ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଆର୍, ଯେଉଁଟା ଭି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଆଇ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଆର୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିରୋଧ। ତେବେ ଏହି ନିୟମଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ R1 ପାଇଁ ଦେଖିବା। ତେବେ R1 ପାଇଁ ହେଉଛି ভি ইজ ইকুয়ালস টু I1 ইন্টু R1। এଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କଲି ଯେ R1 ଆକ୍ରସରେ ବା R1 ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଭି। ଭି ହେଉଛି I1 ইন্টু R1, କାହିଁକିନା R1 ରେ I1 କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ହେଉଛି R1। ସେହିପରି R2 ପାଇଁ ভি ইজ ইকুয়ালস টু I2 ইন্টু R2, এবং ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ I ইজ ইকুয়ালস টু I1 প্লস I2, କାହିଁକିନା I ହିଁ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ I1 ଏବଂ I2 ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି I ଇଜ୍ ଇକୁଆଲ୍ସ ଟୁ I1 ପ୍ଲସ୍ I2। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ I1 I2 ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ I1 ଇଜ୍ ଇକୁଆଲ୍ସ ଟୁ ଭି ବାଇ R1, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭି ଇଜ୍ ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ I1 R1, ତେଣୁକରି I1 ଇଜ୍ ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ R1। ସେହିପରି I2 ଇଜ୍ ଇକୁଆଲ୍ସ ଟୁ ଭି ବାଇ R2। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଯଦି କେହି ଭାବୁଛ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଭୟ ରେଜିଷ୍ଟର ବା ପ୍ରତିରୋଧରେ ସମାନ କିପରି ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି ଯେତେବେଳେ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଉଭୟ ରେଜିଷ୍ଟର ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି? ଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେଇପାରିବି I ଇଜ୍ ଇକୁଆଲ୍ସ ଟୁ I1 ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଦେବି? ଭି ବାଇ R1। I2 ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଦେବି? ଭି ବାଇ R2। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା I ଇଜ୍ ଇକୁଆଲ୍ସ ଟୁ ଭି ବାଇ R1, ମାନେ I1 ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ଭି ବାଇ R1 ଏବଂ I2 ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ଭି ବାଇ R2। ତ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳିଯିବ। ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଯିବା। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ? I ଇଜ୍ ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ R1 ପ୍ଲସ୍ ଭି ବାଇ R2। ଏଇଠୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ I ଇଜ୍ ଇକୁଆଲ୍ସ ଟୁ, ମୁଁ ଯଦି ଏଠାରେ ଭି କମନ୍ ନେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଯିବ? 1 ବାଇ R1 ପ୍ଲସ୍ 1 ବାଇ R2। ତେବେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ଏହା ତୁମକୁ ଓମଙ୍କ ନିୟମ ପରି ଦେଖାଯାଉନି କି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓମଙ୍କ ନିୟମ ହେଉଛି ଭି ଇଜ୍ ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ IR, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଇଯିବା I ଇଜ୍ ଇକୁଆଲ୍ସ ଟୁ ଭି ବାଇ R। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଏପରି ଲେଖିପାରିବା କି I ଇଜ୍ ଇକୁଆଲ୍ସ ଟୁ ଭି ଇଣ୍ଟୁ 1 ବାଇ RP। ମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହାକୁ 1 ବାଇ R1 ପ୍ଲସ୍ 1 ବାଇ R2 ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିଦେଲେ? 1 ବାଇ RP। ତେଣୁକରି
आई इज इक्वल टू भि इंटू 1 बाय आरपी आम कहीपर भि बाय आरपी जहाँकि ओम को नियम सहित सामान तेणुक आम ए पाई जे 1 बाय आरपी इक्वाल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 तेणु आम एठारे बर्तमान पाई जे दुईटी प्रतिरोध यदि समांतराल संजोग अच्छा इक्विवेलेंट बा समतुल्य प्रतिरोध बा समूह प्रतिरोध आम किपर निर्णय करें क्यों फर्मुला निर्णय करें 1 बाय आरपी ये आरपी हूँ दुईटी प्रतिरोधर समतुल्य प्रतिरोध जहाँकि हूँ इक्वाल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 तेबे एबे चलंतु एक प्रश्नर समाधान करवा आमको एठारे दुईटी रेजिस्टर दि जाइए गोटा हूँ 20 ओम 20 ओम आ गोटे हूँ 60 ओम 60 ओम एवं बैटरी लगी 3 वोल्ट तेबे चलंतु एठारे करेंट बा विद्युत स्रोत निरूपण करवा आम जानते 1 बाय आरपी इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एठारे R1 R2 केते R1 R2 हूँ 20 एवं 60 पकईदे 1 बाय आरपी इज 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 60 तो एठारे आमको एपर लिखिपर जे 3 बाय 60 ऊपर 3 तले 3 मल्टीप्लाई करदे प्लस 1 बाय 60 तर एटार बर्तमान एलसीएम होगला केते 60 एवं आम पाईगले 3 प्लस 1 4 ता जहाँकि होगला 4 बाय 60 तो आमको 1 बाय आरपी मिलला 4 बाय 60 तो आरपी केते होई जिवो 60 बाय 4 जहाँकि होई जिवो 15 कहीं 4 काटी दबो 60 को 15 तो आमको समतुल्य प्रतिरोध थारा मिलला 15 ओम तेबे चलंतु बर्तमान आम लिखिदबा जे एक इक्विवेलेंट सर्किट बा समतुल्य प्रतिरोधर जो सर्किट टी होता ड्र करदे आम देखिले ए दुईटार समतुल्य प्रतिरोध होउची 15 ओम एवं आम एटार बैटरी केते अछि 3 वोल्ट तेबे चलंतु बर्तमान करेंट निर्धारण करबा I इज इक्वल्स टू V बाय R आम जानछथि ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R एवं एटार V केते V हेउची 3 वोल्ट एवं एटार रेजिस्टर केते आम पाइछन्ति 15 ओम 3 बाय 15 तो हमको करेंट केते मिल गला 0.2 एम्पियर बा ताको आम मिली एम्पियर करिया चाहिए मिली एम्पियर लिखिपर 200 मिली एम्पियर केपरि हला जदि हम एम्पियर को मिली एम्पियर करबा ताले हमको 1000 गुणन करिया पड़िबो तेनु कर 0.2 इंटू 1000 जहाँकि होई गला 200 मिली एम्पियर तो एठारे केते करंट फ्लो हेबो एठारे विद्युत स्रोत बा करंट फ्लो हेबो 0.2 एम्पियर तेनु कर हम ए वीडियो रो कोन सिखिले जदि दुईटी प्रतिरोध समांतराल संयोगरे लागिचंती ताहाले तांकर समूह प्रतिरोध पई आमे एही सूत्रटी को व्यवहार करि परिबा जहाँकि होउची 1 बाय आरपी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 जो कि आरपी हूँ समतुल्य प्रतिरोध बा समूह प्रतिरोध।